Hi guys, ni Selena. Ito po. Inood po kasi ako TikTok po. Ible lang po ko yung asal nito. Buha na yan. And yan guys. Harap pa po ako. Kasi yung picture namin. Sila tat. Ito na po yung kika namin sa inyo. Yung picture namin guys. Ang galing guys. Ayun. Light blue kinuha mo? Oh. 36? Ang galing. Yeah. Ito pa guys. Ito pa yung picture guys. Sila. I-friend nyo na lang po ako guys. Salig na lang. Ito pa po. Ito po guys. Picture yan sa pinsan ko guys. Ito pa, yung isa pinsan ko si Arlene. Ayan po guys. Ito po yung pinsan ko si Arlene. Lahat po picture po sila. Andito po.